ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଞ୍ଜିତ ଦଳାଇ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବା ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ପୀଠାଧୀଶ ବାବା ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବା ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଯାଉଛି, କୁହନ୍ତୁ ଶିବଦତ୍ତ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଶରଦାବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଯୋଉଠି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ରହିବା କଥା, ଆମେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଶାସନ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆହତ କରାଗଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଇ ସରକାର ବି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପରେ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆପରେ? ନାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର ନିଲମ୍ବିତ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏହା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ଯେପରି ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଞ୍ଚ ବାଡ଼ିଆ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ VIP ସର୍କଲର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ସର୍ଭର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତାର ସଂଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରହିଲା ଭକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକୁ ଭୋଗସ୍ଥଳୀ କରାଗଲାଣି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ପଛରୁ ଆମେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା, ଆମେ ସିନା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଟୋଟୋ ଏବଂ ରିକ୍ସା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ତାର ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ପୁରୀରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆମେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତମେ ନର୍ଥ ଯାଅ, ସାଉଥ ଯାଅ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ଲୋକ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ପରଦିନ ଗୋଟେ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 3 ରଥ ଲାଗିଥାଏ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ହଜାର ଲୋକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଏହା ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ କି ଆମେ ଲୋକମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାତ ନୁହେଁ ତ ଛତ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଆହତ ହବା ଏବଂ ମୃତାହତର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସହ ଆମ ସହ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବି? ଏପଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର 5 ମାସ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ବୈଠକ, ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏହା କ'ଣ କହିବେ ଆପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ, ବୈଠକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କୌଣସି ଉପକାର ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବୈଠକ ହେଉନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଚାଲି କରି ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ କି ଆମର ସମାଜଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି ନା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଟୋଟାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କି କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ହେଉଛି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ହେଉଛି ରଥ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ସେବାୟତ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଯେ କି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଏକ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ
एटी 4-5 मास है विभिन्न प्रकार कड़न करुले मीटिंग कराला विभिन्न प्रकार बैठक बसुला किंतु यह मध्य कौन हो पुलिस प्रोटेक्शन हूँ ठीक भाव करा जाऊना पुलिस माने गणमाध्यम को विभिन्न प्रकार निर्यातित कर मुझे देखा मिलूँ निर्यातित करुँच वर्तमान जहाँ समाज जे प्रकार हूँ चतुर्थ स्तंभ को भी से अणहेला करने पछौना मुझे जाजपुर गोटे विगत 2-3 दिन हम देखुली जे कि गोटे पुलिस ऑफिसर से वर्तमान हूँ कौन कर गोटे सोशल मीडिया गणमाध्यम को से निर्धूम पिटी ये हूँ आम प्रशासन हूँ मुख्य दायित्व ये हूँ आप देखिपे किंतु आउ गोटे कथा हूँ कौन कि ना दला चकटा है कहीं से जो दला चकटा हबार हूँ मुख्य कारण कौन जे कि सरकार एथि दायी एवं प्रशासन हूँ दायी कारण 5 मास तलू हूँ विभिन्न प्रकार बैठक होता जेहेतु पूर्वर वर्तमान भारत वर्ष गोटे लगी रही ऑपरेशन सिंदूर होता कौन पाई ना जेहेतु कलह लगी देश देश मध्य आम देखुलु मेराइन थाना हूँ पुलिस जगी सेठी ब्लैक कमांडर हूँ जगी एवं पुलिस माने रही बीएसएफ जवान माने रही ओडिशा पुलिस हूँ ये की प्रकार हूँ की प्रकार व्यवस्था हूँ जदि ए प्रकार हूँ व्यवस्था पुरी मध्य कराऊँ जे कि 4 धाम मध्य 4 धाम मध्य ये श्रेष्ठ धाम हूँ पुरी जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा निमंते ये लोक मानकर दला चकटा हूँ हबार आवश्यकता नाला कि एम जदि प्रकृत आउ गोटे कथा हूँ कहवाक गले पुलिस माने सेल्फी नौकरी ये तो बहुत दुखर विडंबनार कथा माने सुरक्षा देवे कौन से सेल्फी नौ मंदिर पाखे जाई रथ चारिपटे ये जो घटनाटी दला चकटा है ये प्राय राति 3टा ରୁ 4ଟା मध्य ये कहीं मो कहवा कथा एपाई दायी हूँ सरकार एवं पुलिस माने सरकार जदि या पुंखानुपुख भागे तदंत करी बैठक करी विभिन्न प्रकार आलोचना हूँ करें ये जनहितकर कार्य हूँ करें किंतु एमाने हूँ पुलिस जो आमर रही पुलिस व्यवस्था किंतु ये टोटाल ओडिशा राज्य अवहेलित कहूँ स्वामीजी पाख जीव स्वामीजी आम किसी शुणा पाई जहाँकि नंदीघोष रथ अटकी गला ये तो बड़ अघटन घटला या कौन कहे ए कथा आम गोटे विचार करवा नंदीघोष रथर अटकी ना नंदीघोष रथ गड़ी कि बात गड़ी नंदीघोष रथ कि गोटे कथा मुझे कहना चाहे ए वर्ष आमको 2 दिन कम पड़ा गोटे दिन आमको कम पड़ी मंदिर संपूर्ण नीतिकांति मो पाखे अच्छी मुझे तुमको देखईदेवी आमर नवयौवन दर्शन नेत्र उत्सव गोटे दिन में पड़ी प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ ये जो गोटे दिन में आमर 2टा कार्यक्रम रहा तार सरिबा वर्तमान बहुत समय नहीं यथा समय आपण मैंने देखिए श्रीमंदिर प्रशासन नीति निर्घंट आमर अरविंद पाढ़ी अच्छा मुख्य प्रशासक अति सुंदर भाव से कार्यक्रम तुले निश्चित भाव में कौन अणसेवायत रथ उपरकू चढ़ा द्वारा यथेष्ट कार्यानुष्ठान ग्रहण कर विदा कर गोटे भल जिन किंतु आमर बलभद्र रथ जो गढ़ा बारंबार मोड़ नहीं बारंबार मोड़ ना द्वारा जगन्नाथ रथ चालना बहुत डेरी होती किंतु आमे गोटे रक्षा करने नियम को नीति को रक्षा करने 2 पाद 2 हाथ खंडे रथ रथ घुचा जाए रथ गड़ी एवं नीति निर्घंटे वर्तमान बहुत डेरी हवा एवं सेवायत मान भितर ठीक भाव में मतभाव न रखा एवं निज निज भितर आम भितर परस्पर भितर जिज्ञासा एवं अनुसंधान कार्यक्रम ठीक न रहा द्वारा यही सब कार्यक्रम भूल रोचे किछिटा जगार आम निजे निजे निज भितर आम मत को ठीक रखी ठाकुर कार्य को करने दरकार समस्ते टी निजे निजे निज दोष को मानी जदि प्रभु कार्य कराए आगामी समय को प्रभु कार्य ठीक भाव में हो रंजित बाबू जी आप स्पीकर टी अफ करूँ लाउड स्पीकर हेलो कहतु हाँ ये जो घटना घटुची आपण मैंने जो कहते एमती पुलिस मैंने अणसेवायत मैंने चढ़ुं वास्तव आम थी अणसेवायत भी चढ़ी आमर एसपी निजे जा घटना पर रथ पर टाणी आनी कहीं एत दुखर विडंबना कटुची माने जो आमर जो रथ पर जो कढ़ाई जो आम कहते हठात राति ट्रक पशिला कौन एस्कट थिला ना आप कौन कहे आप देखु शिवत ये जो घटनाटी पूर्व वर्तमान से कथा कहती 20 वर्ष तलू
ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ହଉଛି ଯାଉଥିଲା କଣ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଉଥିଲା କି ହଉଛି ଏସ୍କର୍ଟ କରାହେଇକି ନା ସେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତାକୁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ହଉଛି ନେଇକି ହଉଛି ଯାଉଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାମାଳ ହଉଛି ନେଇକି ଯିବା ଆମ ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଇଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ କି ହଉଛି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପିଲା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସଂଗଠକ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହଉଛି ଇଏ କରୁଥିଲେ ଯେ କି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କଡ଼ନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଉଛି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ତାକୁ ଯେ କି ଅବହେଳା ହଉଛି କରିଛନ୍ତି। ରାତି 3ଟା 4ଟାରୁ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ହଉଛି ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ମାନେ ହଉଛି କଣ କରୁଥିଲେ ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏମାନେ ଯଦି ଠିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହଉଛି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହଉଛି ଏଭଳି ଦୁର୍କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା କି ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଯାଇନଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର। କାରଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ 2008 ମସିହାରେ ଏଇଭଳି ଦଳା ଚକଟା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେ କି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏସପି ଡିଏସପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଉଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ରହିବା ଦରକାର କୋଅପରେସନ କରିବା ଦରକାର। ମାସ ମାସ ଧରି ହଉଛି ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଇଏ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ହଉଛି କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ତଦନ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର ଉତ୍ସାହ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ହଉଛି ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ରାତିରେ ରାତି 3ରୁ 4 ଭିତରେ ଦଳା ଚକଟା ହେଲା ପୋଲିସ ମାନେ ହଉଛି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଯଦି ସେଲ୍ଫି ନେବେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଖାଲି ଭାରତରେ କରାହଉନି କିମ୍ବା ଓଡିଶାରେ କରାହଉନି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ହଉଛି କରାହଉଛି। ଯଦି କରାହଉଛି ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ଯେ କି ବାହାର ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଓଡିଆ ଭାଇମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାରେ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଓଡିଆ ଭାଇମାନେ ହଉଛି ଆମେରିକାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେମାନେ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ହଉଛି କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ଆମେରିକାରେ ଓଡିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହଉଛି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖୁଥିଲି ସେଠିକାର ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭାବେ ହଉଛି ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଅମୂଳକ ଭାବେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛନ୍ତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲୁ ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ କି ବଦଳି କରିଦେଲୁ ଏ ହଉଛି ଇଏ ନୁହେଁ ଏ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହଉଛି କରୁଥିଲେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ହବ ଆମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଥିଲେ। ମୋ କହିବା କଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କଣ କରିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହଉଛି ତଦାରଖ ରଖିବା କଥା ଯେ କି ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବେ ସିଏ ଯେ କି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଯାତାୟାତ ଲୋକ କରିବେ କେମିତି ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହବ କେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଡିଏସପି ଆଇଆଇସି ये सब केमिति होची तदारख करेंगे जनसाधारण केमिति आसबे एटा तो होची बड़दाण्डरे रथयात्रा ही जनगहली हम निश्चित जगन्नाथ को होची देखिया सारा विश्व आसुचंती। आज गोटे कथा कहवाक गले जदि गोटे फरेनर लोक इंग्लैंड हो कि अमेरिकार हो सी जब आसिक दला चकटार मरी था से दायी होची आम प्रशासन कहीं ना जेहेतु ये मीडिया भाई मैंने बुलूं बहुत गणमाध्यम बुलूं बहुत वरिष्ठ सांबादिक अच्छा से जे कि अंतर्जातीय स्तरीय होची सांबादिक चैनल लोक मैंने कम कर पुरी बड़दाण्ड में सी जो न्यूज़ करते सारा वर्ल्ड रे जानी था जे कि ओडिशा रे श्री जगन्नाथंकर जो घोष यात्रा होता अव्यवस्था फल ये जो दुर्घटना घटी जे कि बाहर देशर भक्त मैंने निर्यातित होती दला चकटार मृत्युवरण आम स्वामीजी पाक जीवार वरिष्ठ वेट कर स्वामीजी पाक जा स्वामीजी आम कथा शुणी पार्टी। हेलो
हेलो हेलो हाँ स्वामी जी आम कथा शुणी पार्टी हाँ कुह हाँ आपण आगुक आहरी रही सुनावेश रही बाहुड़ा यात्रा रही जेहेतु आप स्वामीजी बर्तमान तो स्थिति बहुत अणायत हो जाऊँगी अति भक्त मारुं किभली भाव में सुव्यवस्था कले आपण मैंने तो पूर्व जाइए बहुत वर्ष आम तो एबे जाऊँ आगुरी किभली सुव्यवस्था करे भक्त जीवन बंची पार निश्चित भाव में सुव्यवस्था निश्चित भाव में आगामी समय को हम आपण मैंने धैर्य रखु मंदिर मंदिर प्रशासन तरफ समस्त प्रकार व्यवस्था करा गोटे कथा हूँ आम बारंबार तदंत करुचु तदंत पर तदंत तदंत पर तदंत किंतु आर दिगंत आम पाई पारुनु निश्चित भाव में समस्त को अनुरोध पुणी थे मीटिंग बसिब सबुथे प्रस्ताव रखा प्रस्ताव आम रखीचु बहुत जगार प्रस्ताव रखीचु समस्त जगार निर्दिष्ट भाव में भक्त मान सुव्यवस्था सुदर्शन वर्तमान काली एवं पर दिन निश्चित भाव में गुंडीचा मंदिर बड़ा निश्चित भाव में बाहर एवं लोक मैंने सुभाव सुदर में प्रसाद सेवन करें पारिमाणिक टिकेट तय कर मंदिर में ठाकुर दर्शन पाई आज जगन्नाथ बनक लगी रात्र 9 घटिकार एवं 2 घटिका पर्यंत दर्शन बंद रहिबो द्वितीय भोग मंडप पर भक्त माने सुचार रूप में दर्शन करें सुनावेश बाहुड़ा अधरपणा एवं नीलाद्री विजे ये कार्यक्रम पाई स्वतंत्र भाव में मंदिर परिचालना कमिटी मंदिर प्रशासन श्रीमंदिर प्रशासन ओडिशा सरकार समस्ते आग को ध्यान देवे एवं आमे माने समस्त को प्रस्ताव रखीचु जे केमिति आमर गणमाध्यम स्वतंत्र व्यवस्था करा जाऊ आंतर्जातिक आमर भारतीय स्तर रे आंतर्जातिक स्तर रे ओडिशा स्तर रे जे कौन चैनल गणमाध्यम मान सुव्यवस्था करा जाऊ से माने निज कार्यक्रम को सुभाव में तुलांतु भक्त माने उचित पारिमाणिक मूल्य रे अबड़ा पांतु एवं आमर आवासिक जानवाहन टोटो रिक्शा ऑटो इत्यादि मूल्य निर्दिष्ट भाव में धार्य करा जाऊ मंदिर बाहर जो दुकान मानक ठीक भाव में उचित मूल्य लोक मैंने बाहर यात्री माने पदार्थ पातु आमर मंदिर बाहर जो यात्रा वर्तमान पड़ी से कौन प्रकार कदर्य खाद्य बिक्री करा न जाऊ फूड इंस्पेक्शन कमिटी को सबु जगार प्रस्ताव रखा जाइए एवं से खाद्यर उपयुक्त जो रही तार व्यवस्था ताकू देखिए बाहर जो खाद्य आपण मैंने देखी खातु बर्तमान डायरिया व्यापी चली से समस्ते स्वास्थ्य विभाग आलर्ट सबुथिरे रही प्रभुंकर श्रीजीवर ये जो महानवदिनात्मक यात्रा आर सुचारू रूपे संपादन हम प्रभुंकर इच्छा प्रभुंकर दया प्रभुंकर सबु आधार रे समस्तिंकर मंगल हो एवं जो सांबादिक आहत होइचंती गभीर समवेदना एवं जो माने मृत्युवरण करिसंती सेमानक पई गभीर आंतरिक माने आमर रहिबो श्रद्धांजलि एवं सेमानक परिवार को मध्य कौन प्रकार साहाय्य सहयोग मिलवा निहाती आवश्यक बाहर आसुथिबा यात्री मानक पई आंतर्जातिक भारत बाहर आसुथिबा यात्री मानक पई यथेष्ट भाव में व्यवस्था करा जाऊ मोर वक्तव्य या जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम से सुचारू रूपे आम चैनल मुख्य समाज स्वामीजी सुचारू भक्तों आगामी दिन बहुत सुचारू रूपे बुझाई साइज सजग हो प्रशासन जय जगन्नाथ आउ गोटे कथा आम कहवा चाहूचु जे परिवहन व्यवस्था वर्तमान पुरी रे बहुत कदर्य रही परिवहन व्यवस्था आपण मानक मु चैनल माध्यम जन देवा चाहिए आपण मैंने जो भुवनेश्वर बाईपास रोड रे आसुचंती आपण मैंने कौन खुचुरा गलिकंदी रोड जाइए जाम करंतु नहीं शॉर्टकट नवापाई आपण गली जाम करंतु नहीं कारण मालती पाटपुर पाखु बहुत लोक शॉर्ट ट्रेन लाइन दे गला बेले बहुत एक्सीडेंट होउची पर दिन एक्सीडेंट होती मालती पाटपुर पाखु जो ट्रेन लाइन पटे जो रास्ता अच्छी गुंडीचा मंदिर को सेपट दे आपण माने जानतु नहीं एवं आपण माने समस्ते जाइकरी आमर जो दुईटी गोटे
ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ନୂତନ ନବକଳେବର ରୋଡ ଯୋଉ ରହିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସମୁଦ୍ର ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୋଡରେ ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ସେତୁରେ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଭିତରେ ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନଚେତ ଆମର ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକ ପଟୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ନୂତନ ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ ଯୋଉ ପାର୍କିଂ ଅଛି ସେଠି ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରୋଡ କଡରେ 18 ନଳା ଆମର ପିଲା ମାଳତୀ ପାତ୍ରପୁର ପାଖରୁ 18 ନଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଲାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଭିତର ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଯୋଉ ରୋଡ ରହିଛି ସେଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରୋଡ କଡରେ ଗାଡି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡିକୁ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡିକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗାଡି ଯାହା ଟୁ ଲାଇନ ରୋଡ ରହିଛି ତାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଭାରି ଯାନକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଉ ଏତିକି ହଉଛି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକିରି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସୁଚାର रूपे आम स्वामीजी बुझे जहाँकि आम वरिष्ठ सांबादिक थे रंजित दले सुचार रूपे आम प्रशासन को चेताई देते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।